बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एतज़ाज़ अहसन जो हमेशा दबंग एक बात करते हैं और वो हमेशा उनका जो तज्ज़िया है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े दबंग होते हैं। शरीफ ख़ानदान और जजेस का तअल्लुक़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो शरीफ ख़ानदान और जजेस का तअल्लुक़ है और ये जो फ़ैसला है इस पर बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा दबंग किस्म का जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उनका मौक़िफ़ सामने आया। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ के बाद नून लीग अभी भी अगर कोई किसी उम्मीद में बैठी थी तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA वो FIA के पास एक दरख्वास्त लेकर गए हैं, उस दरख्वास्त में क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे खुर्शीद शाह के हवाले से। अब जानते हैं कि खुर्शीद शाह के हवाले से फ़ारूक अचनाइक साहब ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल की थी और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फ़ारूक अचनाइक जेल में हैं और असम्बली का इजलास चल रहा है और बजट पर तकारीर हो रही हैं, तो खुर्शीद शाह का ये हक़ है कि वो अपने हल्का की नुमाइंदगी करते हुए बजट इजलास में पेश हों, बजट इजलास में शिरकत करें और वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखें। अदालत ने उनकी इस बात को ज़रूर सेकंड किया था और अदालत ने इस बात को ज़रूर एडमिट किया था कि हर जो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली उसका हक़ है कि वह अपने हल्के के लोगों के मसाइल असम्बली में आकर आगाह करे, या अगर बजट पर बात हो रही है, अगर पाकिस्तान का कोई अहम इशू है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है, तो जो भी मेंबर होगा नेशनल असम्बली का या पार्लियामेंट का मेंबर होगा उसका यह हक़ है कि वो आए और वो आकर अपने जो मौक़िफ़ है वो सामने रखे। साथ उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 69 के तहत सिर्फ स्पीकर के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं या वो किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि वो जेल से उनको असम्बली में लाया जाए। साथ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी फरमाया था कि जो मौजूदा स्पीकर हैं हम उनका बेहद एहतराम करते हैं, हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि खुर्शीद शाह का जो एक कानूनी हक़ है वो उसको इस्तेमाल करने दिया जाएगा और उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। वैसे तो डिस्पोज ऑफ कर दी, लेकिन उसमें जो उनकी ख्वाहिश थी, मैं ये कहूँगा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ख्वाहिश जो पार्लियामेंट है उसको डायरेक्शन तो दी नहीं जा सकती, ना ही पार्लियामेंट को कोई हुक्म दिया जा सकता है। तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कर दिया स्पीकर असम्बली से कि खुर्शीद शाह को आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। उन्हीं ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए स्पीकर नेशनल असम्बली ने सादिक से जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर असम्बली हैं उन्होंने इजाज़त दे दी है खुर्शीद शाह को कि वो आएँ और वो असम्बली के इजलास में शरीक हों। इसके अलावा अली वज़ीर के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दी। आप जानते हैं कि वो भी जेल में हैं, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि जो खुर्शीद शाह है उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरीके से असद कैसर जो कि स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं मियाँ वाली से, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार आता है। उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई थी सोशल मीडिया पर और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स को अवाम जो है वो उसको मार रही थी और तशद्दुद कर रही थी। मलिक अहमद ख़ान भच्चर ये मियाँ वाली के MPA हैं और इन्होंने FIA को दरख्वास्त दी है और FIA की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक वीडियो वायरल की गई है जो मेरे नाम से मंसूब की गई है और उसमें ये बताया गया है कि अवाम एक शख्स को पर तशद्दुद कर रही है, अवाम एक शख्स को मार रही है, और मेरे मुखालफिन ने और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों ने उस वीडियो को मेरे नाम से मंसूब करते हुए पूरी दुनिया में फैला दिया और ये कहा है कि मलिक अहमद ख़ान भच्चर को लोग मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं महंगाई की वजह से, और जो मुल्क के हालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत की नालायकियाँ या नाकामियाँ हैं उनकी बुनियाद पर जो हल्का के अवाम हैं वो अब आपे से बाहर हो गए हैं और वो मलिक अहमद ख़ान भच्चर को पर तशद्दुद कर रहे हैं। अब ये FIA को दरख्वास्त दी गई है मलिक अहमद ख़ान भच्चर की तरफ से कि मेरा और मेरे हल्के के लोगों का बड़ा एक प्यार और मोहब्बत का तल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जिस तरीके से मेरे हल्के के लोग खुश हैं मैं वो आपको बता नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह से कोई गैर कानूनी काम करे, लेकिन ये भलवाल का एक इलाका है, वहाँ पर वहाँ पर तसादुम होता है और उस तसादुम में एक शख्स पर तशद्दुद किया जाता है और वो वीडियो उठाकर मेरे नाम से मंसूब करके
اور جس پر تشدد ہو رہا ہے اس کو میرے نام سے جوڑ کر میری ساکھ کو خراب کیا گیا ہے، میری عزت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ابھی تک وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور جس پر کارروائی کرنا یہ FIA کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ ویڈیو بلکہ ان سارے کے سارے اکاؤنٹس کو جو اس دھندے میں ملوث تھے، جو مجھے بدنام کرنا چاہتے تھے، کون تھا اس کے پیچھے، کس نے یہ ویڈیو سب سے پہلے وائرل کی، اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کا کس سیاسی دھڑے سے تعلق ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک MPA ہیں اور ان کی اس وقت پاکستان میں حکومت ہے اور پنجاب میں بھی حکومت ہے، اس کے باوجود خود کوئی ایکشن نہیں لیا یا انہوں نے اداروں پر دباؤ ڈال کے کچھ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ ایک درخواست فائل کی ہے FIA کو، اور اب FIA بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کارروائی کرے گا۔ اور جو اس طریقے سے غلط چیزوں کو وائرل کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، اور اس سے کئی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ان کی شاید جو وائرل کرنے والے ہیں ان کے دل میں کوئی دشمنی نہ ہو یا ان کی نیت خراب نہ ہو، وہ صرف مزاح یا شغل میں وہ کوئی کام کریں، لیکن کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ آپ کی ایک غلطی سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس پر آپ ہمیشہ بہت زیادہ اس کو آپ کیئر کیا کریں۔ دوسری طرف ہم اب آ جاتے ہیں اعتزاز احسن۔ اعتزاز احسن صاحب کا جو شمار ہے وہ ہمارے ملک کے سینئر ترین قانون دانوں میں ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما بھی ہیں، اور ان کا ایک بڑا تعلق رہا ہے، اور وہ بھٹو خاندان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی ایک ان کا تعلق ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ آصف زرداری کے ساتھ ان کا جو ایک آصف زرداری کیونکہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو، اور یہ سارے کے سارے جو سینئر، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، جو پاکستان کے تھنک ٹینکس جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ جب آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں، اور سوالات اٹھنے بھی چاہیے، لیکن ایک چیز اپنی جگہ طے ہے کہ جو ان کی کیپیبلٹی ہے، جو ان کا ایک قانون پر ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نواز شریف کے حوالے سے، اور مریم صفدر اوان اور نیب کی دونوں اپیلیں ایک سزا بڑھانے کے لیے، اور ایک فلیگ شپ ریفرنس کی بریت کو جو چیلنج کیا گیا تھا، وہ چاروں جو اپیلیں ہیں وہ تو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ نواز شریف کی حد تک ان کی اپیلیں جو سسپینڈ ہوئی تھی، سزائیں سسپینڈ ہوئی تھیں، وہ فیصلہ ختم کرتے ہوئے اپیلیں مسترد کر دی ہیں، اور ان کی سزا بحال ہو گئی ہے۔ اب سزا بحال ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے قانون کا، جب بھی کوئی اشتہاری ہو جاتا ہے، یہاں عام آدمی بھی اشتہاری ہو تو وہ جو ہے وہ آ کر درخواست دیتا ہے، اور درخواست میں اگر اس کے پاس کوئی گراؤنڈ ہو تو اس گراؤنڈ پر عدالتیں سنتی ہیں، نہیں تو جو زیادہ تر وہ خارج کر دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس میں بھگوڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا خوشائند ہے۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے نون لیگ اور ججز کا جو تعلق ہے، اور پھر نون لیگ کے خلاف فیصلوں کا آنا، اس پہ بھی جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ سے اپنی مرضی کے جج لگواتی رہی ہے، اور کیسے سابق جج صاحبان نون لیگ کے مقدمات میں حوالہ ہاتھ رکھتے تھے یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے جیسے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور شہباز شریف کو جس طریقے سے بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے، پہلے نواز شریف کو بیرون ملک بھجوایا گیا، پھر جب ان کی درخواست ضمانتیں ہوتی ہیں اور ایک چپڑاسی کے ذریعے اس کو اناؤنس کروایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ ہمیشہ ججز کو مینج کرتی ہے، جو نون لیگ ہمیشہ اپنی مرضی کے جج لگواتی ہے، اور یہی وجہ ہے رانا ثناء اللہ نے پچھلے دنوں یہ بات کی ہے کہ یہ جج اس لیے تعینات نہیں ہو رہے احتساب عدالتوں کے یا ANF عدالت کے، کیونکہ حکومت اپنی مرضی کے جج لگوانا چاہتی ہے۔ تو اس پر اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہی کام نون لیگ پہلے کرتی رہی تھی اور کرتی آئی ہے، اور اب یہ جو جج ٹرانسفر ہوئے کیونکہ یہ نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتے تھے، وہ ٹرانسفر ہو گئے، اب بھی نون لیگ یہ سمجھتی ہے اور پوری بارگیننگ کر رہی ہے کہ ہماری مرضی کے جج لگیں، لیکن ابھی تک حکومت کیونکہ ڈٹی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کیسے ڈٹی ہوئی ہے اور حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، اور 6 جولائی کو جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے،
साथ पनामा केस का हवाला दिया एतजाज़ अहसन साहब ने, और उन्होंने कहा कि पनामा केस से पहले शरीफ फैमिली के लिए अदालतें भी आज़ाद थी और इदारे भी अच्छे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को घर भेजा तो ऐसा तासुर दिया गया जैसे अदालतें किसी के इशारे पर फैसला करती हैं, क्योंकि इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया था। शरीफ फैमिली ने अदालतों से हक़ में फ़ैसले ना आने पर आसमान सर पर उठा लिया, जैसे इनके साथ बहुत ज़्यादती की गई हो, और फिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा मुतारफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जब जो है इनके मामलात चलते हैं, जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तब तो जजेस बहुत अच्छे होते हैं, जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं तो फिर मरीम नवाज़ जैसे लोग बाहर खड़े होकर कहते हैं कि अगर इंसाफ की ज़मानत मिल जाए तो नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनका तरीक़ा वारदात है और ये हमेशा जो है वो जजेस को मैनेज करते थे और जजेस इनके साथ नरम रवैया रखते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे और ये निज़ाम के लाडले नहीं रहे और अब आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम इनके हाथ से निकलता जा रहा है, और यही वजह है कि अब ये चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये जो निज़ाम के लाडले थे बिल आखिर निज़ाम इनसे हाथ उठाएगा और इनको वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ बनती है। और मैं एतजाज़ अहसन साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये निज़ाम के लाडले भी थे और अब निज़ाम इनके हाथ से निकलता भी जा रहा है, और इंशाअल्लाह अब ये निज़ाम सिर्फ आवाम के हाथ में होगा और इंसाफ के हाथ में होगा और मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।